سب سے پہلے میں ایک دفعہ یہ لے لوں لوگوں. جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. میرا ایشو سن لیجئے. اگر یہ توجہ طلب نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ جو ہے وہ رولنگ کا حق رکھتے. سر میں ایک بہت سنگین مسئلے کی جانب آپ کی توجہ اور اس ہاؤس کی توجہ چاہتی ہوں. سر مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صادق آباد کے علاقے میں اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ نہایت سنگین ہے. 10 اکتوبر کو وہاں 9 لوگ بھون دیے گئے. دوپہر کے وقت وہاں ڈاکو راج ہے, وہاں گینگز کا راج ہے, وہاں ریاست نامی کوئی چیز نہیں ہے. میرے پاس ساتھ بیٹھے ہیں ایک معزز رکن مخدوم مرتضیٰ صاحب, وہاں بھی آپ کے ایک معزز رکن ریاض خان مزاری صاحب موجود ہیں. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں یا پیپلز پارٹی آپ سے کوئی غلط بات کر رہی ہے جو کہ عموماً لیبل لگا دیا جاتا ہے, تو پھر آپ اپنے اس رکن کو مائک دے دیں, ان سے پوچھ لیں کہ جو 9 لوگ دن دہاڑے مارے گئے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ 8 لوگ ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ایک شخص جو ان کا رشتہ دار تھا وہ مدعی ہونے کو تیار ہوا, لیکن ان ڈاکوؤں کی دھمکیوں کے بعد وہ ڈر گیا اور اس نے کہا میں نہیں آگے آؤں گا. ایک ایم پی اے ممتاز چانگ ہے جو پروونشل اسمبلی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے, اسے سر دھمکیاں مل رہی ہیں ڈیپٹی اسپیکر صاحب, اور ابھی مجھے مرتضیٰ صاحب نے باقاعدہ وہ فیس بک پہ ان کو دھمکیاں جو ملی ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک الیکٹڈ نمائندے کو دھمکا رہے ہیں. آپ سوچیں وہاں کے عوام کا کیا حال ہوگا. 5 بجے کے بعد ڈیپٹی اسپیکر صاحب اس علاقے میں لوگ باہر نہیں نکلتے. آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک سادی ریاست تو قائم کریں. مدینے کی ریاست تو بہت اعلیٰ ریاست ہے, یہاں تو یہ حال ہے. میں 2 منٹ آپ کے لوں گی. 2 منٹ ہو گئے ہیں جی, آپ کی بات کا موضوع پہنچ گیا جی. توجہ دلاؤ نوٹس. جناب اسامہ قادری صاحب آئٹم نمبر 3 پیش کریں. بول چکی ہیں جی, پورا سمجھ گئی ہیں جی. جی آپ بتائیں جی. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. جی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. اسپیکر صاحب آئی ایم آلسو, یہ جس بات کر رہی ہے کچے کا علاقہ ہے, میری بالکل وہی میری رہائش ہمارا گاؤں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو علاقہ ہے اور کشمور جو سندھ میں ہے, سندھ کی پولیس سارے ڈاکوؤں کو کرمنلز کو آرام سے پار کر دیتی ہے, کوئی ایکشن نہیں لیتی. یہ پرابلم کشمور سے شروع ہوتا ہے, کشمور سے شروع ہو کے کچے میں آتا ہے. یہ دونوں علاقوں کا پرابلم ہے, یہ سندھ کو بھی سنبھالنا پڑے گا اور پنجاب کو بھی. یہ کشمور کا بھی پرابلم ہے. سیدھی صحیح جی, آپس میں بات چیت نہ کریں. کچے کا علاقے ہم وہی ہیں. صحیح جی. اور بائی دی وے ہم اچھا خاصا پھر سکتے ہیں. جی توجہ دلاؤ نوٹس. جناب اسامہ قادری صاحب آئٹم نمبر 3 پیش کریں. وزیر انچارج برائے خزانہ محاصل کی توجہ. وزیر انچارج برائے خزانہ و محاصل کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو ملک میں کرپٹو کرنسی کے لیے انضباطی فریم ورک تشکیل نہ دینے سے متعلق ہے. جی جناب. جی علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ جناب. آپ بیٹھ جائیں پلیز. آپ زیادہ ہوشیاری نہ دکھائیں, مجھے پتہ ہے وہ جواب مل چکا ہے. آپ بیٹھ جائیں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں. آغا رفیع اللہ صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز. آپ بیٹھ جائیں. میں ایجنڈے پہ ہوں, ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں, بس آپ بیٹھ جائیں. جی علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. آپ کو مزاری صاحب ابھی موقع دے رہا ہوں, ان کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیں آپ انہیں. جی آپ درمیان میں جو ہے وہ آرام سے, آپ بھی معزز ایک رکن ہے اسمبلی کے, آپ کسی اور کے لیے نہ چمچہ گیری کریں نہ کچھ کریں, اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں. جی تو پھر آپ کس لیے بول رہے ہیں؟ آپ چمچہ. چلے بولو علی محمد خان. علی محمد خان صاحب بولو. آپ ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ جو کالنگ اٹینشن پہ جو ایشو انہوں نے اٹھایا ہے, سر تھوڑا ہاؤس ان آرڈر ہو جائے, اس میں کیا جواب دوں گی.
आराम से, तहम्मुल से बैठो, आराम से बैठो, करो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। जी अली मोहम्मद खान साहब, आप इस इशू बयान पे मैं करें। एक दो बातें कर लूँ। आप बात करें, बात सर, करें। इस इशू पे सर आप अभी जो भी बोलो, गुस्से में बोल रहे हो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलना सीखो। सही है सर, सबसे पहली बात तो ये है जी कि मैं चाहूँगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन बैठी हैं वो इस बात पे जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है उसको कंडेम करें, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात की जा रही है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, एक खातून का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत भी नहीं है, बल्कि मुझे तो ये भी याद है कि माजी में एक ऐसा भी इनकी जमात में मेंबर था, जब उसने मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई बात की तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो इस कल्चर को इधर बिल्कुल रुकना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया जाएगा और ना कोई जो है इस तरह की कोई बात को बर्दाश्त किया जाएगा। आपको अगर कोई इशू है आप यहाँ पे हल करें, जिससे आपका इशू है उससे आप हल करें। एक ऐसी खातून के बारे में जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हाल ही में एक जर्नलिस्ट ने भी उस पर कोई आर्टिकल लिखा है जो उसको भी मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। ये हमारे मुल्क का कल्चर नहीं है। जो सियासत में है, जो पब्लिक फिगर हैं, जो सियासत में है, उन पे बात करें। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी और की भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आप मेहरबानी फरमाएं इस तरह के काम ना करें। और आप जो शीशे के घरों में बैठ के जो कंकरियां मारते हैं, पत्थर मारते हैं, आप अपने घर का भी फिर ख्याल रखें। इस तरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आपने चेयर को मुखातिब किया है, आप पहली बार आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सीनियर मेंबरान मौजूद हैं। अगर आपको अदब नहीं है, तमीज़ नहीं है, तो उनसे थोड़ी सी सीख लें कि चेयर को कैसे मुखातिब किया जाता है। अगर आपको किसी बात पे एतराज़ है, उस पर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हो उसके आप अपना एक मुनासिब तरीके से अपनी बात कर सकते हैं। इस तरह से चेयर को इस तरह से एड्रेस करना, मैं ये समझता हूँ इस ऐवान की तौकीर के खिलाफ है, या आपके ओथ के खिलाफ है जो आपने ओथ लिया है। आप पहली बार आ गए हैं, गलती से आ गए हैं। अगर आपको अदब और तमीज़ नहीं, सीनियर मेंबरान से सीख लें। यहाँ किसी भी मुअज़्ज़ज़ मेंबर को ये इजाजत नहीं है कि लोगों के घरों तक जाएं और उन लोगों के बारे में बात करें जो कि पब्लिक फिगर नहीं है, जो सियासत में नहीं है। मेरा ये ख्याल था, मेरी ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सियासत नहीं है, लेकिन लगता ही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के उन पर भी असर हो गया। जी मुख्तसर बयान करें उसामा कादरी साहब का जवाब का। जी, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर कादरी साहब ने बात की है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है और ज़ाहिर है इस पे इनके पास पर्टिनेंट पॉइंट्स भी होंगे। मैं सिर्फ इनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक नया कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी। इसकी तरफ अगर मुल्क ने जाना है, रियासत ने जाना है, तो हमने किसी नई टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन चूँकि बड़े ही ये एक नई एक चीज़ आई है, उस हवाले से हमारी स्टेट बैंक जो है वो मोहतात है और वो इस पे फोकस्ड भी है। वी आर ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजी, वी आर ओपन टू न्यू विस्टास, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारे अवाम को, हमारे लोगों को ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब मिलते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि बेशक आप इस इशू को जो मुतालिका फाइनेंस की कमेटी है उसमें भी भेज दें, जहाँ कादरी साहब अपने ज़्यादा वहाँ पे दलाइल भी दे सकते हैं और डिटेल इसमें डिस्कशन भी हो सकती है। लेकिन स्टेट बैंक का जो इस पर एक ओपिनियन है वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि इस पर अगर आगे भी बढ़ा जाए तो एहतियात से बढ़ा जाए, क्योंकि अभी एक बिल्कुल नई चीज़ है और इसके हमारे फाइनेंस पे, इसके हमारे मुल्क की इकॉनमी पे इसके असरात पड़ सकते हैं। हो सकता है एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है, डिटेल में गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन कादरी साहब एक अच्छी ओपिनियन, एक अच्छी चीज़ लेके आए हैं, चाहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, क्रिप्टो करेंसी की एक नई एक जहद खुल रही है। तो अगर उसमें पाकिस्तानी बच्चों को, हमारे यूथ को, बच्चियों को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वी आर ओपन टू दैट। लेकिन हम थोड़ा वी विल ट्रेड द पाथ वेरी केयरफुली, क्योंकि हम इसमें इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं ले सकते। जो उनके कोई सवालात हैं इस पर बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। स्टेट बैंक का मैंने आपके सामने ओपिनियन जो है वो रख दिया है कि वो थोड़े से इस पर भी केयरफुल हैं। हालांकि अदालतों में भी ये मामला मेरे ख्याल में ऑनरेबल कोर्ट्स में भी जा चुका है और उनके इस पर ओपिनियन भी आए हैं। अगर मजीद कोई बात है ऑनरेबल कादरी साहब की तो बेशक जो है वो कर लीजिए। जी जनाब उसामा कादरी साहब सवाल पूछें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं चंद मिनट के अंदर जो है